عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، یہ دو پارٹ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا پہلا پارٹ یہ ہے، یہ مولویوں کے بارے میں اور مولویوں کی اپنی زبانی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ دیکھیں، اسلام کے نام پہ جتنے بھی مولوی ہیں نا، یہ صرف ایکسپلوئٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ ان کا لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ قرآن اور اسلام کو یوز کر کے عام آدمی کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں عام آدمی کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ وہ انسانیت سے دور چلا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ جو مولوی ہے، یہ آج کل بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے، اور یہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، ٹوپی ڈرامہ ٹوٹل۔ اب یہ ویل چیئر پہ ایک آدمی کو لے کے آتا ہے کہ یہ آدمی چل نہیں سکتا اور معذور ہے، اور پھر یہ اس کا علاج کر رہا ہے، اور یہ علاج اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ آدمی اسی وقت کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، تو پھر اس کو تو کسی ہاسپٹل کو جوائن کر لینا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کے پاس تو کوئی نہیں آتا نا۔ جیسے ہاسپٹل میں لوگ اپنے علاج کرانے جاتے ہیں، تو یہ تو فوراً لوگوں کا علاج کر کے ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جاہل عوام آتی ہے۔ ابھی اتنے سارے بیٹھے لوگ اس کا ایک اپنا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کا اپنا آدمی ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، تو مال بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ مولوی آج کل بہت ہٹ جا رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، اور دوسرا یہ ڈسکو بھی کرتا ہے، یہ ڈسکو ڈانسنگ اور یہ سب چیزیں۔ تو عزیز دوستوں، ایسے ہی یہ لوگ عام آدمی کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جیسے ابھی کورونا آیا تھا، تو یہ ایک مولوی صاحب ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اونٹ کے پیشاب کو کورونا کا علاج بتایا۔ یہ مجھے اکثر میسج کرتے ہیں کہ تو گاؤں موتر پینے والا ہے، اور تو گاؤں موتر کا پینے والا ہے۔ یہ ایسا ایک امپریشن دیا گیا ہے کہ جتنا ہندو ہے نا، جتنے بھی 100 کروڑ سے زیادہ، وہ سب گاؤں موتر پیتے ہیں اور یہ سب چیزیں، لیکن ان کا اپنا حدیثیں موجود ہیں جس میں اونٹ کا پیشاب پینا کئی بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے۔ یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، جس کو چاہیے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں سے ایسی کئی حدیثیں مل جائیں گی۔ تو یہ بھائی صاحب کورونا کا علاج اونٹ کے پیشاب کو بتا رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے عام آدمی کو بیوقوف بنانے کا۔ دوسرا ایک سیلنگ پوائنٹ ہے نا جو اسلام میں، وہ ہے سیکس اور شراب۔ سیکس از دی بیسس آف اسلام۔ ہر چیز کا اینڈ سیکس پہ ہے، اور ظاہر دنیا میں آدھی آبادی عورتوں کی ہے، تو عورتوں کو آدمیوں کا غلام بنایا گیا ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ عورت آدمی کی غلام ہے۔ یہ جیسے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، اس میں یہ صاحب بالکل کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ عورت اپنے آدمی کی غلام ہے، جس کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آدمی کے لیے ہر وقت سیکس کے لیے تیار رہے۔ وہ کچھ بھی کر رہی ہو، چاہے کھانا پکا رہی ہو، چاہے مصروف ہو، اور ان ادر ورڈز چاہے وہ مر رہی ہو، لیکن اس کا آدمی سیکس کے لیے بلائے تو اس کو حاضر ہونا پڑنا چاہیے۔ اور آدمی چاہے تو وہ اپنی بیوی کا ریپ بھی کر سکتا ہے۔ Even speak the woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband, and for that reason the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be
ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. The woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband. And for that reason, the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. The woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband. And for that reason, the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife. And अब आपने देखा ये वीडियो, इसमें ये मौलवी टीवी पे बैठ के ये चीज़ें कह रहा है. किसी ने आज तक इसको डिनाई नहीं किया है, क्योंकि डिनाई कर नहीं सकते. जैसे नूपुर शर्मा ने जो चीज़ कही थी, उसको ये कोई डिनाई तो नहीं कर सके ना. का बेइज्जती कर दी. बेइज्जती सच बोल के अगर बेइज्जती होती है तो वो सच तुम लोगों के लिए बेइज्जती और शर्म के बाइस बनता है, तो तुम उस सच को फिर ना मानो. लेकिन है कहा भी सच, उसको ये डिनाई नहीं कर सकते. ऐसे ही इस मौलवी की बात को कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता. इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, ये हमारा जो अगला मौलवी है, ये तारिक जमील, जो कि 49 अरब रुपया इसके बैंक अकाउंटों से निकला है, जिसने अपना कपड़ों का ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया, और इसके बेटे वो दुकानें, वो सुपर स्टोर चलाते हैं, जहाँ पे 50 रुपये का शलवार बांधने वाला जो नाड़ा है ना, वो 5000 रुपये में बिकता है. और वो अरबों रुपए का बिजनेस इसने शुरू किया है, MTJ मौलवी तारिक जमील. ये इसकी जो स्पेशलिटी है ना, वो सेक्स और शराब है. जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई. ये अंगूठे से यहां तक जाफरान, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर. 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह, और पांव की एड़ियों. वो बेचता है. जैसे आपको पेरिस के कैमरे के बाहर पोस्टर लेके खड़े होंगे लोग, हर गुजरने वाले को अट्रैक्ट करेंगे कि बेस्ट लड़कियां इधर अवेलेबल हैं, बेस्ट शराब. इसी तरह ये भी ये नक्शे पेश करता है कि जन्नत में 130 फुट की हूर होगी, फरिश्ता मुझे लेके जा रहा होगा, मैं पूछूंगा मैं कहाँ हूँ, कई सौ मील चलने के बाद मैं पूछूंगा मैं कहाँ हूँ, तो फरिश्ता कहेगा हूर की 2 टांगों के बीच में. और 130 फीट की हूर को 2 फीट का 6 फीट का आदमी कैसे पूरा करेगा. लेकिन इस तरह के नक्शे, और फिर उसके इंटरकोर्स की डिटेल बताएगा कि वो हमेशा कुंवारी रहेगी हूर, तुम्हारा कोई टाइमिंग कल मसला ही नहीं होगा, और वगैरह वगैरह. इस तरह की गंदी घटिया बातें करता है ये. और शराब के लिए ये क्या कहता है, ये आप खुद सुन लीजिए. शराब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊं. अल्लाह ने जन्नत में शराब के 3 दर्जे बताए. इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा. जन्नती लोग खुद डाल के पी रहे हैं, ये नीचे लो लेवल है. एक मिडिल क्लास है, युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला. उन्हें पिला रहे होंगे नौकर, हूर, बीवी, फरिश्ते उनको पिला रहे होंगे. एक अपर क्लास है, वीवीआईपी, वहां वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा. वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, अल्लाह पिलाएगा. और
जन्नत की शराब में उंगली डबोई, कतरा नीचे गिर गया है और ये इसके ऊपर खाली तरी रह गई है। आसमान पे बैठ के उंगली को नीचे कर दे, सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। ये जन्नत की शराब है। पिलाने वालियां कौन होंगी? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खुद्दाम। और पिलाने वाला कौन होगा? अल्लाह बज़ात खुद। थोड़ी देर बदकारी से बचो, बदकारी से बचो, निकाह पे आओ, जिना से बचो। मेरे रब ने कहा है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, मेरा बंदा ऐसी लड़कियों से शादी करूंगा कि जिनके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है, जो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनी हैं, और सूरज को फिंगर टिप दिखा दें तो अल्लाह की कसम सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? 100 जोड़ों में जिस्म चमकता नजर आएगा। मुस्कुराएगी तो दांतों से नूर निकलेगा, सारी जन्नत को रोशन कर दे। एक कदम चल के आएगी, 1 लाख नखरा अपने खामिन को दिखाएगी। और मुर्दों से बात करे, जिंदा हो जाएं, जिंदों को शक्ल दिखाए, कलेजे फट जाएं, हवा में दुपट्टा लहरा दे, कायनात में खुशबू फैल जाए, अपनी कलाई को, हाथ को अंधेरों में जाहिर करे, पूरी दुनिया के ब्लैक होल रोशनियों में तब्दील हो जाएं, 7 समंदर में थूक डाले, अल्लाह की कसम 7 समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएं। ईमान वाली। और अजीज दोस्तों, ये इनकी मतलब मौलवियों की आप देख रहे हैं सोच। मुख्तलिफ मौलवी आपके सामने मैंने रखे। अब ये एक मौलवी है, ये कहता ड्रग्स पीते हो, ड्रग्स बेचते हो, रेप करते हो, लड़के का रेप करते हो, लड़की का रेप करते हो, बच्चे का रेप करते हो, आप कत्ल करते हो, आप दुनिया के कितना भी गुनाह कर लो, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ते हो ना तो आप अल्लाह को बहुत पसंद है, भले आप ये सारे गुनाह करते हो। लेकिन एक आदमी जो इनमें से कोई गुनाह नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता ना, वो अल्लाह को नहीं पसंद। तो मैं समझने से कासिर हूँ, मुझे मेरी समझ में ये बात आती नहीं कि एक तरफ तो आप कहते हो कि अल्लाह गफूर और रहीम है, रहम और करम करने वाला है, वो अपनी ही बनाई हुई मखलूक को ऐसे रूल्स क्यों दे रहा है कि सिर्फ आप इसलिए कि नमाज नहीं पढ़ते, बाकी दुनिया के सारे अच्छे काम करते हो तो आप गंदे आदमी हो, मुसलमान होने के बावजूद। और अगर आप नमाज पढ़ते हो लेकिन फिर आप रेप करो, बच्चे का रेप करो, कत्ल करो, ड्रग्स का काम करो, कुछ भी करो, अल्लाह को आप पसंद हो। अपनी समझ में तो नहीं आता। सुनिए जरा। As far as sin is concerned, and please understand this message very, very clearly. Of course, it's all sin, it's all haram, none of it is good and accepted. But for the sake of understanding, because many of us, we see a brother that's selling drugs, we see a brother that maybe murdered another brother, and we say, look at these people, look how rubbish they are. Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drug, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabair, good or bad? This person, one person that commits all of these sins, he commits all of these sins on a daily basis, but he prays is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. As far as और अजीज दोस्तों, काफिर से इनको बहुत तकलीफ है। तो ये मक्का में बैठ के एक आदमी खुतबे दे रहा है, इनके आप इंटेलेक्ट लेवल देखें, खुतबे दे रहा है। मतलब मैं इसमें कुछ नहीं बोलता, आप खुद देख लें। मेरे पास एक आदमी आया है, तो अजीब सा किस्सा, लतीफ़ा ही समझो। वो आगे मुझे कहने लगा कि हज़रत मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है, और लड़की जो है ना उसकी उम्र तकरीबन 13 साल या 14 साल है, और वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। और मैंने कहा पागल आदमी, तुम्हारी उम्र कितना है और हट्टे कट्टे 12 साल की लड़की से शादी करो, वो बेचारी डर के मारे इस हाथी को कैसे करीब आने दे। और कहा जी अब मैं क्या करूं, तलाक। मैंने कहा तलाक ना तो तुम बीवी को ले आओ। वो बेचारा गया, बीवी को ले आया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुनो, निकाह हो गया है,
अब निकाह में उसको हक है अपने हकूक वसूल करने का। लेकिन एक बात याद रखो, जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब होता है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है। वो जनाब उसके बाद बीवी ने कहना वरना शुरू कर दिया, बल्कि 2 दिन 3 दिन के बाद जब वो बर्दाश्त के काबिल होने का, आप दिन में भी एक काफिर मारो, रात को भी एक काफिर मारो। 7-8 दिन के बाद इसका फूंक खत्म हो गई। अब वो बुलाती है कि आओ काफिर मारो, कह सारे काफिर को हमने मार लिया, और भी तो लोग हैं ना काफिर मारेंगे। तो इस किस्म के हीले भी हम मौलवियों को करने पड़ते हैं ना, हम क्या करें। अब आप मुझे बताएं कि इस पे मैं क्या कहूं। और जहां तक काफिर को मारने का ताल्लुक है, ये यूरोप में पैदा होने वाला, यूरोप में पढ़ लिख के बड़ा होने वाला बच्चा ये कह रहा है कि बिल्कुल इस्लाम के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मेरे लिए हर काफिर काबिल सर तन से जुदा है, कि हर काफिर का सर तन से जुदा करना हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। You're a liar. I wouldn't trust you. I'd have to hate you as well. So the point is you won't have a conversation with me because I'm a Christian. No, I won't believe anything you say because you're a liar. And you're a Christian as well. I hate you for the sake of Allah. You hate me for the sake of I Allah. hate you for the sake of Allah. All right. I hate you for the sake of Allah. Every Christian, I hate you all for the sake of Allah. Any Jew, any Christian, I hate you all for the sake of Allah. He hates me for the sake of Allah. You hate these and the other. Would you kill me if you get a chance? If we're in war, I would chop your head off. Yeah, what guys you? If we're fighting in war, am I supposed to let him kill me? I said if we are. No, let's ask this again. Do you hate me? Yes, I hate you for the sake of Allah. Who taught you to hate me? Islam did. और अजीज दोस्तों, आखिर में आऊँगा मैं ये जाकिर नाइक की तरफ के जाकिर नाइक कह रहा है कि मंदिर बनाना हराम है, और मंदिर कोई भी मुसलमान मुल्क नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें नॉन अल्लाह यानी जो अल्लाह नहीं है उसकी इबादत होती है। ये शिर्क है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन यही जाकिर नाइक कहता है कि इंडिया में मस्जिदें होनी चाहिए। जब एक मुसलमान देश में एक मंदिर नहीं बनाया जा सकता, तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री, इसके जाकिर नाइक के अल्फाज में काफिर मुल्क मस्जिदें क्यों बनाए भाई? दुनिया में जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं ना, इनमें आबादी, मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कई गुना ज़्यादा मस्जिद हैं। A similar question asked by Amir Wasim from Islamabad, Pakistan. We have a controversy here over the construction of a Hindu temple in Islamabad with the taxpayers' money by the government. Muslim clerics are opposing it here. Can a temple be built with Muslim taxpayer money in an Islamic state? And this is another controversy that is there in the past couple of weeks regarding the government of Pakistan funding in the construction of a Hindu temple in Islamabad, and this controversy is there for the last couple of weeks. Is it permissible or not? It is unanimous amongst all the 4 Aimmas, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the fuqahas unanimously say that a Muslim cannot donate his money for the construction of a house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. Several fatwas. You see the fatwa from classical scholars, from the medieval scholars, that it is not permitted for a Muslim to build a church or a temple or give donation to build a church or a temple or any place of worship of the non-Muslims. Based on the verse of the Quran of Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 2, which says that you have to cooperate with one another in birra wa taqwa. At-ta'un al-birra wa taqwa. That means you have to help one another for righteousness and piety. And this is a common verse
which most of the Muslims know. But the verse continues and says that, but you should not cooperate. You should not help one another in sin and transgression. You cannot help anyone, whether Muslim or non-Muslim, in doing a sin. And the biggest sin in Islam is shirk, is associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So how can a Muslim donate or support or build in building a house of worship of the non-Muslims? Regarding the question, can a Muslim government contribute or pay from the taxpayers' money? And the answer is no. If it's a Muslim country, and if it is according to the rules of the Sharia, of the Quran and Sahih Hadith, it is haram for any Muslim or a Muslim government to pay or donate to a house of worship of the non-Muslim. In fact, when a fatwa was asked to Imam Abu Hanifa and to the other Aimmas, that if a Muslim bequeaths in his inheritance that let part of my wealth or 1/3 of my wealth be donated to make a temple, it is not permitted at all, or a church. Even if you bequeath, you write in your will that let 1/3 of my wealth be donated for the house, to build a house of worship of the non-Muslim, it is haram, it should not be followed. Even if a non-Muslim living in a Muslim country bequeaths that let my wealth be used for the building of a temple or the building of a church, it should not be followed. And this is unanimous amongst all the fuqahas. Even you cannot use the non-Muslims' money to build a temple in a Muslim land, so where is the question of using Muslim money or taxpayers' money? Even if the non-Muslim wills give a wasiyah, as I mentioned earlier, that if a Muslim has a treaty with a non-Muslim and the non-Muslim agrees that he comes under the rulership of the Muslim ruler and he signs the contract, then he becomes a dhimmi. He becomes a non-Muslim under the rule of a Muslim law, and then he pays a jizya. In that condition only, the Muslim ruler protects that house of worship, whether it be a temple or a church. But he cannot spend money even in renovation on it. He cannot spend money even in expanding it. And if a Muslim ruler expands a place of house of worship of non-Muslim, there is full right to destroy that part which is expanded, even though he is a dhimmi. There is no permission for him to build a new temple or a new church for the non-Muslims. Only what exists, he can protect it. That's all. So if Pakistan calls itself to be a country which is following the Quran as the constitution, and if the Muslim ulamas and the shuyukhs, whether it be Darul Ulum Deoband, whether it be Markaz Ahl Hadith, they have objected, of course they are right. I'm completely with them. I'm completely with the scholars in objecting that how can Pakistan spend the government money in making a temple? The maximum they can do is whatever temple existed, they can keep them, that's it. They cannot contribute in expand. And that's the reason, there are Muslim countries like Saudi Arabia where it's not permitted to build any house of worship of the non-Muslim, and this is Islam. You cannot. If it's there, existing there, it is there, okay. But you cannot not only not allow, in some Muslim countries, Nauz Billah, they are donating land for building temples. Some Muslim countries, they are funding tens of thousands, hundreds of thousands of dollars, millions of dollars in building house of worship of non-Muslim. This is totally against Islam, against the teaching of Quran and Sunnah. So what the Muslim ulamas and the shuyukhs in Pakistan are doing, objecting to the act done by the Pakistan government, I'm with them. I completely support them, and this should be stopped. Hope that answers the question. यहाँ पे कई मस्जिदों में फजर की अजान होती है, नमाज नहीं होती। मैं जब नया नया बेल्जियम आया था ना, अक्टूबर 1990 में, तो मैं अजाइलम सेंटर में रहता था। उस वक्त मेरे चाचा का लड़का, मेरा कज़न, बेल्जियम में रहता था। बाद में ज़ाहिर वो इलीगल था, पकड़ा गया था, डिपोर्ट हो गया था। तो वो मुझसे कोई 1 साल पहले वहाँ पे बेल्जियम में आ चुका था। तो मैंने जब इसको फ़ोन किया कि मिलना है, तो वो कहीं सी साइड पे किसी दुकान में काम करता था।
لیکن پھر اکتوبر میں سیزن ختم ہو جاتا ہے, اسی سائڈ پہ سردیاں ہوتی ہیں, تو پھر وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر برسلز آ گیا. تو مجھے میں نے اس کو فون کیا, تو اس نے ایک اپنی دوست کی دکان تھی برسلز میں, اس کا نمبر دیا تھا. تو اس کو میسج ملا, تو یہ آیا ازائلم سینٹر میں مجھے ملنے کے لیے. تو میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ تو کہتا ہے یہ تمہارے سینٹر کے سامنے گلی میں مسجد ہے پاکستانی کی, وہاں پہ رہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ مسجد میں؟ تو کہتا ہاں وہاں پہ خالی مولوی صاحب ہوتے ہیں, تو میں اذان دے دیتا ہوں. میں کہا وہ اتنا حرامی لڑکا تھا میرا کزن, کبھی اس نے پاک بھی نہیں رہا. یہ مطلب نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے, کبھی زندگی میں یہ پاکی کا بھی خیال نہیں کرتا تھا, کبھی پاکستان میں اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا تمہارا نماز سے اذان سے کیا تعلق؟ کہتا ہے یار مجبوری میں سب چلتا ہے. خیر میں اس سے ملنے گیا ایک دن مسجد میں, تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جیکٹ جینس کی جیکٹ تھی میری, تو جینس کی جیکٹ مجھے دے دو, تم باہر گھومتے پھرتے رہتے ہو, یہ میری لیدر کی جیکٹ ہے لے جاؤ. میں لیدر کی جیکٹ لے کے ازائلم سینٹر میں آیا, تو میرے پنجابی دوست کہتا ہے بڑی چنگی جیکٹ پائی ہے, پنجابی تھا نا. تو میں نے کہا کہ ہاں میرے کزن نے دی ہے, اتار میرے کو دکھا. میں نے دکھائی تو اندر سے لیبل پڑھ کے مجھے کہتا ہے یہ سور کی چمڑے کی بنی ہوئی ہے. اب اس کو بھی پتا تھا نا, جب بھی تو اس نے ایکسچینج کروائی, وہ مسجد میں سور کی جیکٹ پہن کے گھوم رہا تھا. تو میں نے اس کو ایک دن پوچھا, میں نے کہا کہ فجر کی نماز میں لوگ آتے ہیں؟ تو کہتا نہیں, اکثر تو میں بھی بھول جاتا ہوں, سویا رہتا ہوں, مولوی کی بھی آنکھ لگی رہتی ہے تو اذان دینا بھول جاتے ہیں, اور اکثر میں اذان دے بھی دیتا ہوں تو مولوی کو اٹھاتا ہوں تو مولوی کہتا ہے سو جانا, کوئی آیا تو نہیں نا. میں کہتا نہیں کوئی نہیں آیا, تو سو جا چھوڑ, یہ مولوی ہیں. تو یہ ہے کہ قتل کرنا ان کے لیے آسان ہے, لیکن مطلب مسجدیں بنانا یورپ میں امریکہ میں ضروری ہے. زیادہ تر مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں, کوئی نمازی نہیں ہوتا, لیکن مال بنانا ہوتا ہے نا. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بتایا کہ اسی مسجد کی بات ہے بیلجیم کی, کہ ایک دن ہم لوگ وہاں پہ کھانے کا اکثر لوگ کھانا کرتے تھے. حرام کا مال بہت کمایا ہے نا لوگوں نے وہاں پہ, تو حرام کا مال حلال کرنے کے لیے وہ مسجد میں نیاز لنگر لاتے تھے. تو کھانا ہمیں ازائلم سینٹر میں تو پھیکا ملتا تھا, تو اچھا کھانے کا مجھے وہ بتا دیتا تھا کہ آج کھانا ہے, تو ہم 8-10 لڑکے پہنچ جاتے تھے مسجد کھانا کھانے. تو ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا, چھریاں نکل آئیں. کیوں بھائی؟ تو پتہ چلا کہ مسجد کے جو چندہ دینے والے 2 بڑے گروپ ہیں نا بزنس مینوں کے پاکستانی, ان میں سے دونوں کے مولوی ہیں, اور دونوں کہہ رہے ہیں ہمارا مولوی اس مسجد میں ہوگا. اب مولوی کو سرکار, بیلجیم کی سرکار کی طرف سے سیلری ملتی تھی اور ریسیڈنس ویزا ملتا تھا, تو چھریاں نکل آئیں. اور پھر وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ اب ایک اور مسجد بنائی جائے گی تاکہ ایک مولوی کو کھپایا جا سکے. تو پھر چندے جمع کیے گئے, اور سب کے شراب کی دکانیں تھیں, سب کی, سب نے اپنی دکانوں سے پھر کسی نے 25,000 کسی نے 50,000 یورو کے برابر, اس وقت بیلجین فرینک تھا, پیسے نکالے اور ایک مکان خریدا گیا, اور اس میں پھر مسجد بنائی گئی. تو یہ ذاکر نائک اور اسلامک مولویوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیوالی کی آپ مٹھائی نہیں کھا سکتے, آپ کسی کو دیوالی مبارک نہیں کہہ سکتے, آپ وندے ماترم نہیں کہہ سکتے, آپ ہندوؤں کے لیے مندر نہیں بنا سکتے. لیکن ہندو عید مبارک بھی کہے, عید کی آپ کو خوشیاں آپ کے ساتھ شریک بھی ہو, اور آپ کے لیے مسجدیں بنائے, آپ کے ربیع الاول محرم کے جلوس کا راستہ بنائے, آپ کے لیے ہر فیسلٹی دے, آپ کے لیے 5 وقت کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں دینے کی فیسلٹی دے, لیکن مندر نہیں بن سکتا. عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کیپ سپورٹنگ. جے ہند.